खुलुमखा ini media rongno media tapurungno Council of Tripura Hodani ti je Roman script sa kogma salaine ani bung Birendra Tripura convener Council of Tripura Hoda mainly nogjotono saimano je Tripura rajyo je script je gulmal tongmani Roman script mainly Roman script ba tahun simia 1976 যখন কলেজ পড়ে তখন থেকে রোমান স্ক্রিপ্ট নিয়ে দাবি খাই ফেলি এবং রোমান স্ক্রিপ্ট নি দাবিনি পিছনে যুক্তিগত তামো বনকিসা आं सबाय सुक्र साना मुसो जों बेसिकली जेकुनु स्क्रिप्ट बायचिनि कबरफा हिंदी बा तिप्रासा कफा हिंदी बा कबरफा हिंदी जेबाबो सयदि तिनि कुनो माने एप्रोप्रिएट निया ना बांग्ला सुखाय चीनी कौ कहम कई उनाय ना इंग्लिश बाय सुखलाय कहम उनाय रोमान स्क्रिप्ट बाय बो कुनुताय उनिया कारण तमो बांग्ला बाय सुखाय बांग्लानी बांग्ला भाषानी बोनी सुविधाते सुइमानी रोमान स्क्रिप्ट सुखाय रोमाननी बररनि सुविधाते सुइमानी बा देवनागरी नानाय रक बरक सुखाय ब्रबो देवनागरीनी सुविधाते उत्तर भारतनि बरकनि सुविधाते सुइजाव जिनिबा कायसेबो सुजिया जों जेतु चिनि स्क्रिप्ट क्रय ई जगाव जों तमा स्क्रिप्ट न नाखाय जानाय जेतु चिनि क्रय तुलनामूलक भाबे बांग्ला बाय नाखाय जों त्रिपुरा वेस्ट बेंगल मध्य चिनि सीमाबद्धताय जों एक किसु दूरे थांमिया देवनागरी नाखलाय जों उत्तर भारत जरा थांमानाय एवं बांग्ला बाय एवं देवनागरी नानाय रावबो ताबो न जतन सैमानो बरावबो रोमान स्क्रिप्ट फॉलो माके जेमन सिनेमानी प्रचार बागबो तम कुछ कुछ होता है वो कि देवनागरी अक्षर बटे सुजाग सुजिए तम सुजाग इंग्रजी भी सुजाग अबती हाय ब्रॉग जुदिनी देवनागरी नानाय राव बा उत्तर भारतनी जे जारा हिंदी वाला राव ब्रो जखन कक सावो लंदन बाय ब्रो तमिसा तुमी केमन आसो वानजेराव फसेगाय TUMI केमन KEMON केमन आसो हाकिसि मासुयो तार माने ब्रावबो रोमान स्क्रिप्टनि ऊपर निर्भरशील ई जगावो जों जेतु स्क्रिप्ट करे त्रिपुरासानियार जों ओ स्क्रिप्टनि क्षेत्रे जों तमानबो रोमान स्क्रिप्ट मोनला ई तुलनामूलक कम्पेरेटिवली जों हिसाब खायना नायखाय चिनि रोमान स्क्रिप्ट नाखाय चिनि इज बेटर देन अदर स्क्रिप्ट मेनली जों तामता फेसिलिटी मान मुद्दा कोता जों फेसिलिटी मानो रोमान स्क्रिप्ट बाय चिनि अल्फाबेट जे तमनी ओ अक्षर बाय जों चिनि सराय रावनो आराम से बनो सोलों मानो बरो हायर एजुकेशन नाना क्षेत्रे जों रोमान स्क्रिप्ट बाय मा पढ़ियो बिनि बादेबो ई जे मास मीडिया प्रेस मीडिया बा जों नेट बाय जे जुगाजुग खायनानि बा कम्युनिकेशन खायनानि फरेन कान्ट्रियाव जों जेमन रोमान स्क्रिप्ट नाका फेसिलिटी एमन बांग्ला नानाय रावबो बनो ब्रो यूज खायमा दङ रोमान स्क्रिप्ट ब्राव जे कन्वर्सेशन खायनानि व्हाट्सएप लेखालेखि खायनानि ब्रावबो रोमान स्क्रिप्ट न फॉलो खाय ई अवस्थायै जों त्रिपुरासानि जिनि इच्छा जिनि सुविधा जों रोमान स्क्रिप्ट मालाव कारण बांग्ला बो हिंदी बो हिंदी जिनि बबाय जिनि जे स्वार्थ बो फुलफिल मिया एक बिनि परे जों तमान बागै अरो तावको कासाका जे त्रिपुरा बोर्ड दाये जे सेकेंडरी एडुकेशन बरंगना धनंजय गण चौधरी ब एकजन उच्च शिक्षित शिक्षाविद बना बेलाय बेलाय सम्मान जानो मानि सिंते ब जे साका जे रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइक्लाय बिनि पके ब अपारक बिनि परिकाठामो करिं सामानि ओ कग्नो ब कुनो जुक्तियो फाया बे बुनियाद एवं जों सानामसुओ जे CBSE जुदी ककबरक न रोमान स्क्रिप्ट बाय बा त्रिपुरा कौनो रोमान स्क्रिप्ट बाय बरु कौनो जुदी ककबरनबो रोमान स्क्रिप्ट बाय लाई तंखाय नोंखौ भाइके नामे अंखा नों त्रिपुरा राज्यनि एकजन बोर्ड दङ नों तुमि नामे अंखा एक दुई नम्बर जे जगाओ पवित्र विधानसभा जेखाने मुख्यमंत्री गसेगा जे आं बनो CBSE अन्य जगह जों बनो टेकअप खायो जाते बांग्ला अथवा रोमान स्क्रिप्ट बाय जों सुनायनि से ऑप्शन जों नारनाय ई जगाव ओ जगाव बाहायके बताबुक साका
তার মানে যে চিফ মিনিস্টাरनि जे अर्डार बा चिफ मिनिस्टारनि जे इच्छा दंमानि ओ इच्छानि बिरुद्धे थांगा बनो सबो अथराइज खायगा इ जगाव जाया जों साइमान का किछु बर' आं और बुं साना नायलिया किछु बर' साव बांग्ला स्क्रिप्ट खायना उन्त बे बुनिया और उंगनान कौया जिनि कौंगरे जों सत्तिगै सानमचो जे मिस्टर गण चौधरी नों अबति हाके ताखलायदि कारण नों जेखाने सागा रोमान स्क्रिप्ट सगे नों सामयांगे सीबीएसई रबरो खाइ बाइके खाइ तम बनिर टीचार करिबले बर बाइके खाइ इच्छा थाकले उपाय হয় निनि कोनो इच्छा करे निनि बर उद्देश्य तमन बागै नों अबति कक्साव आं और साना मुचुगो जे नों अबति खाय और त्रिपुरासारावनो अबति हाइके रूल प्ले ताखलायदि जाते त्रिपुरा राज्यनि शांति सम्प्रीति बनो नष्ट उयातै बनो जों अनुरोध खायो पासापासि त्रिपुरा गभर्नमेन्टनि যারা तंनाय उच्च पदस्थ अधिकारी रक तंनाय ब्रनेर चिनि कइमु न अबति हाइखे खायागै बरं सुपरामर्श दी एडवाइस दी माननीय शिक्षा मंत्री तथा मुख्यमंत्री बनो सदुत्तर खाइए बनो वानसुगै त्रिपुरा राज्यनि शांति सम्प्रीति रक्षा खायनायनि बागै खायतो होनो जों कयो एवं जुदि उयाखाय त्रिपुरा राज्योआव एकटा अशांतिनि परिवेश होनानै सम्भावना नुजाग दंखा आं खाखायो त्रिपुरा सरकार एवं डॉक्टर गण चौधरी बेलाय खायै वानसुगै काम खायनाय एवं त्रिपुरा सारनि जे रोमान स्क्रिप्ट सुनायनि सुजुग होनानै दं हामबाय त्रिपुरा बोर्ड অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের মাধ্যমে যা ডিসিশন নেওয়া হলো এটার মধ্যে বলা হয়েছে যে বাংলাতেই মাধ্যমিক পরীক্ষায় লিখতে হবে এই বিষয়ে আপনারা কি সিদ্ধান্ত নেবেন ভবিষ্যতে নেক্সট বাংলাতে যে নিতে হবে এমন তো তার লিখিত এখন পাইনি যদিও আমরা প্রতিবাদী কলমে দেখেছি তার যে এই কথাটা যে লিখতে হবে সেটা অর্ডার ইস্যু করো এবং সে কাগজ ইয়াতে দাও হোক যাতে বাংলাতেই লিখতে হবে যদি এরকম যদি হয় তাহলে আমরা পরবর্তী আলোচনার মাধ্যমে আমরা পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেব আপনাদের কাউন্সিল অফ ত্রিপ্রাসাদ তো ত্রিপ্রাসাদের প্রচুর সম্প্রদায়ের যারা বিশেষ হদা অকরা তারা এখানে উপস্থিত আছেন বা আপনাদের সমর্থনে আছেন তো ওনাদের তরফ থেকেই আপনারা যেহেতু প্রেস মিট করছেন তাহলে কি বলবেন এনসিসি থানাতে একবার এফআইআর করা হলো ওনার এগেন্সে যে টিবিএসির চেয়ারম্যান এটাও অ্যাকসেপ্ট হয়নি তো এই বিষয়ে আপনারা কোনো ভবিষ্যতে কোনো আন্দোলনে নামবেন না আমরা আন্দোলনে নামার এটার কোনো ইয়ে করি না কারা করেছে আমি আপনার মুখেই প্রথম শুনেছি এফআইআর করার কথা আমি জানিনি কেন নেয়নি ভারতীয় সংবিধানে যে কোনো বিরুদ্ধে বা কারণ ইয়েতে যদি এরকম হয় তাহলে কেন এফআইআর নেবে না কী কারণে নেবে না এবং সে যদি মিথ্যা ভাষণ দিয়ে থাকে তার বিরুদ্ধে নিশ্চয় হবে না হলে কোর্টে যেতে হবে এফআইআর যদি না নেই কোর্টে ইয়ে করতে হবে নিম্ন আদালত অথবা ডিস্ট্রিক্ট আদালত না হলে হাইকোর্টে সেটা করতে হবে ককবরক সাবজেক্ট ন বাংলা বাই শিখে জাস্টিস রিমানায় রোমান স্ক্রিপ্ট বাই শিখে জাস্টিস রিমাংলা খানি যে ডক্টর গণ চৌধুরী শাখা আপনার যে তাই কাইসে আবার মিশিং আবার শাখা যে ককবরক ন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই শিখে ঠিকই খাতা নাই মানে করেই বুড়ো আবার ধন্যবাদ তা মুখ বনো दा आं ताइसिमफोर शाखा जे संका जे गण चौधुरी माने सीबीएसई जेखाने नाय तमंखा त्रिपुरा टीबीसी तुमि ने ककदां ताइसिमफोरनो शाखा बयनि बे बुनियाद बिनिनो जों तीव्र निंदा खालायो बिनि अबति मानसिकतानो जों चाया हने वानसुगो बनो बिनि अबति सामान्य बचाया এবং পরবর্তীও যাতে অবতি সিদ্ধান্ত হইতে বিরত তন্ত আদারওয়াইজ त्रिपुरा राज्योआव बिनि बागै बृहत्तर आंदोलन अवश्य নাই তাই কাছে কক বসাকা তাই 5 বছর সময় রাখায় রোমান স্ক্রিপ্ট ব্যবস্থা খাইনানি প্রিপেয়ার নাই মানো আবার কি দাবু ও যে প্রেজেন্ট সিচুয়েশন ইয়া কাংনা বাকি যে অককনা সাকানা ওখানে বিনি একটা অজুহাত শুনো মানে 5 বছর পর্যন্ত আমরা 5 বছর বিনি চেয়ারে তমনে করি বাকি সামান বা বিনি 5 বছর তমনে তুইয়া বস সুবনি মতিস্ক বা অবতি কাম খাইতো सैमियासन किंतु हाके सानानी जेखाने मुख्यमंत्री से सीबीएसई चिठी सही काम खाई तंखाय
bo bahai ke saraka bo nischoi mukhyamantri bono naithok bo bini bo je wansungman bai Dr. Gon Chaudhary chairman TBSC boni wansungman kintu gothai ontoka bo ang saman koya bo sula blok salimani ko bisinte bo nokhor pheka bo dunujon mধ্যে ko parasporik thanchaiya kaisaiya পরিপন্থী কক সালগা কাইসা মুখ্যমন্ত্রী সাকা একক এবং ডক্টর গণ চৌধুরী সাকা একাইসা কক বনি রং কনসে বনি কোনো অর্চাইয়া এবং কোনো সঠিকভাবে শিক্ষামন্ত্রী বনো তদন্ত খাই বনো উপযুক্ত শাস্তির নাম 10-15 বছর রমই ত্রিপুরা বোর্ড অফ এডুকেশন মাধ্যমিক এক্সামিনেশন চলিত আর ও কোনো সমস্যা করে কিন্তু হঠাৎ খাই ও খেবক তুমফ্লামান উকলব তামো কারণ নিওয়ান সুন্দর ব जों तामै वानसुनाय जों गायसना साइमे ताउनुखा जों आन्दोलन खाइ दङ बिनि बर्तमा वानसुनाय वानसुया ब खाइ वानसुनाय कुन कौ करे जों आगे काम खाइ चलियो इज वेल एन्ड गुड ताबो गति परिस्थिति खो देन वी मुव एगेंस्ट द अथॉरिटी अब কোনো কেবনি চক্রান্ত বা কেবল অবন মুলাফাতি সান্নাই দङ বা দফানি বিসি সাকা ক বন দফানি বিসিতে চক্রান্ত দ বসি দंनाय तुंगिया पाते बबते कक्सा बन जों नायखारि नाय बन चक्राন্ত सब दं नायबुनिया रंमय बन कायसना इंडिकेट खायनानै ठीक गया जों जहन मुभमेंट থাকে नखर थागानो बा प्रकृत व्यवस्था नाहार जागोन নন কিছু পলিটিক্যাল পার্টির অবহান্য যেমন কংগ্রেস আইপিএফ র অবহান্য যদি ওভারঅল কোনো নন পলিটিক্যালি ভাবে ফানো আন্দোলনকে পলিটিক্যাল পার্টির অব সাপোর্ট খাইনি হিনি সাইড মুকাকে जों राइटली जों नन पलिटिकल सब पलिटिकल तमा कक्सा बबंबाय जों गटा खाइनि तालि ना बुइ যদি आंदोलन खालाय काके तो गार सापोर्ट खाइनि जों हाइके साया जों आलोचना खाइनि जखन उनाय मुभमेंट देखा जा जों ताबुनि सिमे आगाम साननानै कोनो कप खाया रता पार्टी तो सामानो तो कैसा पार्टी ब्राउ तो कांग्रेस सामानो सीपीएम सामानो बट इट इज देयर ओन डिसीजन जों नन पलिटिकल भाबे जों बिचार बिवेचना खाइ जिनि रायनो जों नाया যদি কোনো নন পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন নর রিংখাंगे নরক আরো সাপোর্ট খাইনি যে ও ক রোমান স্ক্রিপ্ট সাनै চবা খাইছি जों रोमान स्क्रिप्ट ताबु खाइ रोमान स्क्रिप्ट सापोर्ट कक साइ दङ जों परवर्तीबो सानायताम साय दंनाय किन्तु रोमान स्क्रिप्ट सातानि और काहाम खाइ कायसा लीडरशिप जे लीडरशिप बस सঠিক लीडरशिप खाइमानाय एवं निरपेक्ष भावे खाइमानाय और जाते बुसिंदी उंगलाय रंखाय मान नायथैया उनाय जे लीडरशिप खाने स्वतःस्फूर्त भावे उना नांनाय निरपेक्ष भावे उना नांनाय अकक तमाना कितिंगै हास्तेनि रोंसोरनाय ताय रोंसोरनायनि पेरेंट्स माने जे बुङा बुहारो बेलायना वाना चिन्ताव क्लाइले जा बरने बागै नरनि ताम कक कसार मुं तनाय ताय बसकां सालो ननि मथान हयते और रोमान स्क्रिप्टनि चबान तै बम हाया प्रिसिया जानाय रोमान स्क्रिप्टनि तै जत कक सानाय जों काउन्सिल अफ त्रिपुरा जों रोमान स्क्रिप्ट सापोर्ट काम खाइ दङ এবং এই যে চারাইরাওনি ব্যাপারটি যে কক সামানি চারাইরাও নিয়ে অবশ্যই একটা চিন্তাজনক কারণ বর্ন অ্যান্ড বর্ড অফ KG1 থেকে ইংলিশ রোমান স্ক্রিপ্টে পরে ফেনেরাও বনি পক্ষে তো তাও চটকে বাংলা বাড়ি জেঙ্গেরি মিয়া বন অঙ্গখানে এবং একটা সাবজেক্ট ফেল মুখা মানে ফেল ন আর কোনো বতে হাইকে সামানি বজায়া এবং जों अबশ্যই बिनि बिरुद्धे जों दा मुभमेंट खालायनाय जों सापोर्ट खालायनाय এবং बन प्रयोजन जेखाने थांनाय बा लेखालेखि खायथे जों खालायनाय এবং जों सापोर्ट खालायनाय सार आं थाइजा कक सोंनानै मोसोगो थांनाय 2-3 बছर सिगांलगो जोंनि कक बरमनि कायसा स्क्रिप्ट न तैबि चलायरंनो जों माने कलेज फरायना हायरंनो प्रचार बा अमताय अवेयरनेस खायमा रंनोगो इनके ताबुक तो गोबां मानसिनि तिरपासा बिसिङावनो जों जालुं दं बाक्साबा रोमान सिंसाव बाक्साबा देबनागरि सिंसाव बाक्साबा पदरे परिं सालायो इनके ताबुक सिनिबो कायसा स्क्रिप्ट दं हिनैबो खानाबो तैबो नोगो इनके बत्तरनो के डेभलप रक थिनांगो याप्रिनावानि कुनु अमरबे सामबो तां ब नों सागाबो थिक न ओ ककनो तो इजगाव सालायते कगियाबो ब निजेरा बन्दे आतुलायो डिस्कशन मा खायनाय और आं और साकाय बताय कैसा अंग थानाय अनेक प्रॉब्लेम बम जाउतै सागाबा और अनेक जन बय रबो गारि जा
पार्टिकुलार बयकारि साजा डिमान्ड खायजा जे जोंसे कबर सानाय आदार कबर साया आरो बयबो दङ दि लैंग्वेज अफ त्रिपुरा त्रिपुरा यूनिवर्सिटी कारिजा डॉक्टर सुगेंद्र देवबर्मा विकास देवबर्मा ताई मौसुमी देवबर्मा ताई आरे ताइबो दङ सिनिजा बतेखलाय कक्सा बागै अनेक कक काजा आं ताबो इजगा बनो सानाया किन्तु अबति खैमान बसाया नों साइथुं सागवा आं से कबर सानाय आदार देन नो जियानो कबर साया त्रिपुरा कबर साया जमाते कबर साया हाकि बयकारि मानि ब बेलाय बेलाय निंदनीय एवं ताबो ब किछु बरकनो गेन नाना मुचु दं इ जे दामोदर बुसिया आं से कबरन बाग फाइटार आं से बुति खाय ओ जिनिसगुलो चाहिए कारण नों कबर जतन बाग जतनी भाषा तंगनी नों तो जमाते कौसाका जमाते अब कबर वन अफ द कबर जेमन सिलेटी बांग्ला भाषा किन्तु নোয়াখালীबो बांग्ला भाषा शांतिपुरीबो बांग्ला भाषा যত মিলবে বাংলা ভাষা হয়তো শৈতানি টৈতানি বিনে হঙ্গম একটা স্ট্যান্ডার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ নখন নাই কিন্তু তো উনি নগনো অস্বীকার খেমে যে নং জমাতে কক মুয়া বা নোয়াখালী কক আনজি কই আকি সাইমিয়া কিন্তু বনিও বই সুদান দেই দি ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ত্রিপুরা দেই বহুতে হয় কি সইকা ও ঠিক ke sar ani bekakti paithang sangani musugo de ageni hapang tongprobo kaisa muthai TBS ni through ni kaisa jara coaching pornai rongno thaglo jarmani sorkarni chubasuro tabo hain hai screen ni mane jingzalo nanglo jang mo bomo ta hai ngi tong না বহুত আং সাকা অপতি একে যত থামচা খাই মিলাওই থামচানি বুসিতে মুভমেন্ট মা খাই নাই অজগাওই কোনো অঙ্গ করে কারণ অপতি হাই नों मुभमेंट खायांखाय नों साप्रेस होनाय जों जहन 1976 जों जहन मुभमेंट खायो लिरनाय कांनानि जों बेसे खस्थ' का जों आं निजेबो TSF नि सेंट्रल कमिटिनि अर्गानाइजिंग सेक्रेटारि दंजा 1976 77 मुभमेंट खायजा देवब्रत कलिबाय विश्व देवबर्मा बाय अमिय देवबर्मा बाय अजो तब करिखा किन्तु ओ समय आं TSF फ्लाइ फैजा खाया प्र मुभमेंट मा खाया এই যে 6 জন নানান ভাবে বিএম চমনি বুলাই প্রচুর দङ উদয়পুর বুলাইফोरबो आं নিজেও दङ মুভমেন্ট মাখে যাব কিছু কিছু ও সময়ে অনেক পার্টি অবস্থা 6 জন মাইয়া কিন্তু जों नाय फुनुका बत টিজিএসনি অবদান थांबायसा न